बर्तमान झील पुओ बही पुओर मस्तक छिड़ी आज्ञा कांदिला झील विकल घन घन आहे बाबू माने मोर डेरंदो श्रावण ये पोड़ा प्राण आउ करिबि मु किस तेणु स्वामी की धरी न दले देवी छास स्वामी सब बुझे हईला सती फलरे बुढ़ी मरिबि जे जाउची पळाइला सती एबे झटती हेला प्रवेश गंगारे पशिला करिला मत्स्य हतरे गंगा जल जाई सत्य कला दश दिग पूजे चाही माल गंगा देवी पति तो पावनी तोर भरे आश्रय दियो मते अबनी ये कहिल स्वामी सब तू धइला गंगा नदी भीतर बुझियो गला पला से दिन पितृ लोक बुझे तर्पण पाई दुर्वासा ऋषि आज्ञा दिले गाधोई दुर्वासा ऋषि जल तर्पण पितृ लोक को देउ शांति दान दृष्टि बढ़ी गला आज्ञा झील लक्ष्य पूर्ण अच्छा दृष्टि बढ़ी गला झील गोटे झील कौन गोटे धरी गंगा नदी भितर बसुची डाकिला बेला ए माँ आगु बोले मरिजु बढ़िया से माँ झील बोला चंदना मत बोला मु तो मरी जाउछि ये पोड़ा प्राण मत लोड़ा नहीं हां जदि बापा रही पालिनी माँ रही पालिनी स्वामी रही पालिनी आउ रखिबार जीवन जो प्राण कौन करिबि हां आखिडा द्वितीय ईश्वर अटंती दुर्वासा महर्षि आखि बुझी जोग बोले सब जानिले ठीक है बोला है माँ तो स्वामी की तू बच्चा को चाहू हां मो स्वामी बंची जिवे केमिति बंचिबे बंचिबे जे गुटी उपाय करियो कोन करियो पड़ियो मते कहंतु हइलो स्वामी सब धरी बुलिबु तुही जगत सारा लोझियो जगत सारा पूजा लिंग को पूजा करिले बंचिबे परा दुर्वासावाणी को कर्णरे सोनी स्वामी को धरिला बेगे तरुणी बेगे तरुणी दुर्वासा कहले तू जदि अपूजा लिंग को पूजा करिवु अच्छा बेले तो स्वामी ना बुझी जियो हेले से झियो कोन गला आज्ञा नदी भितरु बाहरी हां दुर्वासा ऋषिंगर पातरे सात मुंडिया माने देला बोले हे ऋषि हां तो स्वामी बंची जिवे ना निश्चय बंचिबे हेले मो अपूजा लिंग को पूजा करी ये सिने कहि देला अपूजा लिंगडा कोड अछि आकु जणा कोड से लिंग अछि अपूजा लिंग सब लिंग तो पूजा पाउची किंतु अपूजा लिंग ये पाइबा केमिति हेले कोन हे जे आज्ञा दुर्वासा ऋषि का मंडली मंडित रतन सुनइया दे मन देई स्वामी को सब को कांडा धइला चंदनावती जे तही ए नारे नारे गोला भालो सजनी नारे नारे गोला भालो ए बाटिया हलदी काहा को देलुए बुढ़ा को भइता कहले आज्ञा अरे जम नहीं तू मोते नहीं कान बिरी बिरी हेला जे मामू होले पेंडल मामू होले हबो पेंडल बाहर गले मामू झेल कौन कौन नहीं नहीं आज्ञा पुरंदा सरदा तब डेंस उड़ कोटा
ମୋର ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଦେଲୁ ଶ୍ରବଣ ଧରିଲା ମଲା ପତିକୁ ନାରୀ ଯେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ବୁଲି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ଅପୂଜା ଲିଙ୍ଗର ନିକଟେ ମିଳିଲା ଧରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ତଳରେ ଦେଖ ଥୋଇ ଦେଲା ହେ ବାବୁ ମାନେ ମଧୁରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ବସି ସତୀ ନାରୀ ଡାକିଲା ମାତ୍ର ଘନ ଘନ ଗଙ୍ଗାରେ ସାହାନ ଶୌଚ କରିଛି ଚାବେଲ ପତ୍ର ଦେଖ ଝିଅ ତୋଳିଛି ଚଢାଉଛି ଲିଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏବେ ସେହି ଡାକିଲା ରଖ ରଖ ଆହେ ପାର୍ବତୀ ସାଇ କମ୍ପିଲା କୈଳାସ ଜାଣିଲେ ମହେଶ ଆସୀନ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରି ହେଉସିଲେ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଝିଅକୁ ଯାଇ ମୋ ବାରତା ଝିଅ ଲୋକ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛୁ ମତେ ଯେ ଏକା ସକଳ କଥା ଝିଅ ଦେଲା କହି ଜାଣିଲେ ସେଦିନ ସଙ୍ଗର ଏବେ ଯେ ରହି ଆଚ୍ଛା କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଣ କିଛି ଯେ ନେଲେ ରାଜା ପୁଅ ନିକଟେ ନେଇ ଛିଣ୍ଡି ଦେଲେ ଅମୃତ କର ଦେଖ ଦେଲେ କଣ ଗାଇ ଉଠିଲା ପରି ରାଜା କଦନ ଶିବ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ଆସି କମଣ୍ଡଳରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଅମୃତ କର ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଛି ପିଲାଟି ରାଜା ନିଦ୍ରାରେ ଉଠିଲା ପରି ପୁଅଟି ଉଠିଛି ପାଠ ରହିଲା ଏଇଟା ଝିଅ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଯା ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବୁ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯା ପାଠ ସରିଗଲାଣି ଯା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଅପୂଜା ଲିଙ୍ଗକୁ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଛି ସେ ଅପୂଜା ଲିଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା ବେଳକୁ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଝିଅ ଲୋ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ତଳେ ଶୟନ କରାନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବେଲ ପତ୍ର ଯାକ ଦେଲେ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ରଖତୁ ପତର ଆଲୋ ଛାତିରେ ତିନି ଥର ତୁମାରି ଚାପୁଡା ନାଥ ନାଥ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଉଠିଯିବ ପରା ଜୀବନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଉଠି ବସିଲା ରାଜାର ପୁନର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ରାଜା ନନ୍ଦନ ଏ ଚନ୍ଦନାବତୀ ଯୋଗୁ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ପ୍ରାଣ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ନିକଟକୁ ଡାକିଲା ରେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଇଲା କୋ ନାରୀ ହାତ ଧଇଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳେ କୋ ନାରୀ ହାତ ଧଇଲେ ହୁଏ ଯେ ସିଂହାସନ ପରେ କୋ ନାରୀ ହାତ ଧରିଲେ ପୁରୁଷ କଟଇ ମସ୍ତକ ପରି ନାରୀ ଜଗତରେ ଠିକ ଯେଉଁ ନାରୀ ଧରିଲେ ସୋନା ଶଙ୍ଖା ପାଇ କେଉଁ ନାରୀ ଦେଖିଲେ ରାଜୋଲ୍ବେ ହଇ ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋଡେ ଋତୁ ଶ୍ରବଣ ସକଳ କଥା ଜାଣିଲେ ନାରଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣ ନାରଦ ଆସି ହେଲେ ହାଜର କହିଲେ ମହରେ ନାଚାର ତୁମର ତୋତେ ଯୋଗ୍ରୀ ଦେବତାରେ ଝିଅ ଲୋ ଯୋଗ୍ରୀ ଦେବତା କରିଥିଲା ମୋତେ ତୋ ପିତାକୁ ଡାକି ଆଣିବି ମୁଁ ଏକା ସେଦିନ ନାରଦ ଯାଇ ଅଗ୍ନିକି ଡାକିଲେ ହେ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଜାଣିଦେଲେ ନାରଦ ମାତ୍ର ଯେ ଗୋସାଇ ଦୈବତକୁ ବିଚାର ଯେ କଲେ ଅଗ୍ନି ସେଦିନ ଆସିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ବୋଇଲେ ନାରଦ ଶୁଣ ଦେବ ତୁହି କନ୍ୟା পুত্র কুরে নিও এবে তুই কন্যা কুরে কন্যা মোটি ଦେଇଥିଲୁ ଘୋଡ଼ି ସେ କନ୍ୟା ମୋଟି ଆଜି ଜଗତରେ ସିରି ଧନ ଦେ ତୁହି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଝିଅ ଦୋଇକି ଘରକୁ ନେବୁ ତୁହି ତ ନାରଦ କଥାକୁ ସନମତ କଲେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ହେ ବାବୁ ମାନେ ଫେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା କି ହୋଇଲା ବିବରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରାଣ ଏବେ ରାଜା ବିବାହ କରିଦେବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରଦ ଆସିଲେ ଅଗ୍ନି ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି
ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପ ପକାଇଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ରହି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଆଗ ମହାସତୀ ତୋର ସତୀ ପରେ ଶୁଣି ଏ କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟି ଜଗତରେ ଉଡ଼ିଲା ଦେବୀ ମୁଁ ପରା अच्छा ସେଦିନ କର ପତ୍ର ସତୀ ଯେ ଲୁଡ଼ିଲା हे प्रभु रे देव देवटी परा अच्छा अच्छा एतिकी कृपा करो हे मोया करो स्वामी को संगे मु करिबी परिवार जेते दिन बचिबी मु मर्त पुर अच्छा वैकुंठ परी हे बाप परिवार सातटी पुओ दुईटी झियो एतिकी कृपा करिब दयामय आउ जेबे कृपा करिब भोलानाथ जाहाकु छुईब जाई मो दुई हाथ अच्छा चिर रोगी देवे होइथिब शरीर छुईले भल हे होते दिव्यन जोराजरे अनावृष्टि गोटी होइथिब अच्छा शून्यकु चाहिले इंद्रवर सावर्तिब एतिकी कृपा करो हे दयामय आउ गोटिए कथा सुन हे हर अच्छा जेते दिन सूर्य चंद्र थिब मथिर जेते दिन थिब अग्नि पुराण से पुराण गीति थिब मोहन नाम अच्छा ये पुराण देवे शुणिबे जन सात धर्म पात जीव चालीण जो ग्राम ये पुराण गोटी जे चालीब जेते लोकर कर्ण जेते शुणिब अच्छा अनेक पाप अनेक दुख तार घुंची जीव प्रभु भूतनाथ मागिला झियो देले से शिव देव कथा तो करिण चली गले कही ध्रुव अच्छा सीए जापुर तुझे गले पलाई पुराण गोटी आज्ञा थिलु दुई भाई पुराण गोटी करिलु गायन फूल थिले क्षमा देव आइए विज्ञान आशीर्वाद देइथिबे आंभ उपर आपणक पाद धूलिथिब जे मस्तकर जेमिति समस्तकर प्रभु मंगल करिवे मंगलमय अछंती एहि भावे अच्छा जगत ईश्वर से जगन्नाथ ग्राम मंगल जे करिथिबे तो गाइलु पुराण आज्ञा होइला समापन पुराण शुणी जी दक्षिणा न दब सात धर्म पर्यंत आज्ञा केला होइजिव दक्षिणा ओइले टंका पैसा जे नाही एकाथरे हरिबोल हुलाहुली देवे जे पकाई हरि ओम नारायण नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो यमुदरयते मूकं करते व्याचलं पंगुलं नदगिरि तत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधवम् ओम शांति ओम ग्राम शांति सर्व परिवार शांति पृथ्वी शांति शांतिमय पृथ्वी भीम शबीरण भंग मनिरति मति भ्रम जति शुद्ध मधुर मदोसर विजते रघुपति राघव राजपति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।